Assalamu alaikum dear students, a very warm welcome to all of you. Your automotive subject consists of two parts. Part A जिसमें हमने vocational skills देखे related to our technical aspect, engine and its components, various types of automobiles. और आपका Part B जो है it's related to employability skills. Let's start with the first unit of this subject. Your unit 1 is the communication skills. इंट्रोडक्शन. कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं? जब भी हम जॉब रिक्वायरमेंट के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देखें तो हमारे पास जो बेसिक रिक्विजिट होता है वो होता है कि वी शुड बी क्लियर इन कम्युनिकेशन. जब भी हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो हम अपनी बात उस इंटरव्यूअर तक बहुत अच्छे से कन्वे करना चाहते हैं. वहां पे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो इसलिए ये पार्ट आपके सब्जेक्ट में ऐड किया गया है ताकि कल जब भी आप अपने रिसीवर तक कोई इंफॉर्मेशन दें रिलेटेड टू योर टेक्निकल फील्ड तो वो बात उस तक बिल्कुल क्लियरली कन्वे हो जाए. आप ताकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो. आप बीइंग अ रिसीवर एज वेल एज सेंडर लोगों तक अपनी बात बहुत अच्छे से पहुंचाए. कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे स्किल्स होते हैं जो जरूरत होते हैं हमें बोलने और लिखने के लिए. प्रॉपरली हम बोल सकें, हम प्रॉपरली लिख सकें, क्योंकि यही दो मीन्स होते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करें, या तो बोल के या तो लिख के. तो ये कैसे कितना जरूरी है कि हम अपना स्पीकिंग पावर या जो राइटिंग पावर है वो प्रॉपरली मेंटेन करें, वो सारा कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आता है. एक पर्सन को हम तभी एक इफेक्टिव स्पीकर बोलेंगे जब वो अच्छे से अप्रोप्रिएटली बात करे, एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करे अपनी ऑडियंस के साथ, ताकि उसकी बातें बिल्कुल क्लियर हो अपनी ऑडियंस को. तो उससे हम एक इफेक्टिव स्पीकर बोल सकते हैं. सेम वे एक इफेक्टिव राइटर जो रिटन वर्ड्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करे, चाहे वो डिफरेंट स्टाइल्स एंड टेक्निक्स यूज करे अपनी मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, वो मैसेज कितने अच्छे से अंडरस्टैंड हो अपने रिसीवर को, तब हम उस राइटर को एक इफेक्टिव राइटर बोल सकते हैं. सो एक इंसान में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो केयरफुली वर्ड्स लिसन करे और राइट एंड स्पीक क्लियरली करे इन एनी सिचुएशन. देयरफॉर what is essential for effective communication? It's good reading, writing, speaking and listening skills. These are essential for effective communication. As a student, आप इस वक्त कोई भी लैंग्वेज स्टडी कर सकते हैं, be it उर्दू, be it इंग्लिश, be it कश्मीरी, be it हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स में है वो आप लैंग्वेज स्टडी कर सकते हैं. मगर आप कितना कम्युनिकेट करें उस लैंग्वेज को प्रॉपरली वो देखा जाएगा आपकी एबिलिटी टू रीड दैट लैंग्वेज, टू स्पीक दैट लैंग्वेज, टू राइट दैट लैंग्वेज एंड टू लिसन वेल टू दैट लैंग्वेज. दैट कैन बी इजिली, हाउ इजिली इट कैन बी अंडरस्टूड टू पीपल, वो देखा जाएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू. आप इस वक्त अपनी जो मदर टंग है घर में वो है आपकी कश्मीरी, सब बच्चों की, ठीक है. तो ये आपकी सिर्फ घर तक ही कन्फाइंड होती है ये वाली लैंग्वेज. बेसिक जो लैंग्वेज है दैट इज लर्निंग इंग्लिश. वो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कितनी अच्छी है, कैसे आप वो आपको हेल्प कर रही टू कम्युनिकेट विद पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश बिसाइड्स द लैंग्वेज यू हैव बीन एक्सपोज टू. जैसे कि आपकी इस वक्त मदर टंग है कश्मीरी है, ठीक है, बट इट इज कन्फाइंड टू योर होम ओनली. जब आप कल इंटरव्यूज के लिए जाएंगे या जब आप कल फील्ड में काम करेंगे तब आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है उस लैंग्वेज में जो उन लोगों को समझ आए, ठीक है. तो इस वक्त हमारे ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होता क्या है? इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर. जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, कम्युनिकेशन है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स or within a group of people to reach a common understanding. See in this picture, यहाँ पे आपका एक रिसीवर और एक सेंडर है.
یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں where are you going. He is asking for some information. I'm going home. This is the answer to this question. And this person is giving information. And this person is receiving back the information to the question he has asked. So in this way, these two people are communicating with each other and they are reaching to a common understanding. Now, importance of communication. ہمیں communication کیوں چاہیے؟ Why are communication skills needed? اس کی importance ہوتی کیا ہے؟ It's needed to inform someone about something. You may be required to give facts or information to someone. For example, communicating the timetable of an exam to a friend. اور اس وقت میں آپ کے ساتھ communicate کر رہی ہوں with the help of this YouTube video. I'm informing you about something. ٹھیک ہے, with the help of this YouTube video. So I'm in a way communicating something to you people. Okay. The next, why is communication needed? It's needed to influence, when you may be required to influence or change someone in an indirect but usually important way. جب ہمیں کسی کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کسی چیز کے لیے, ہمیں اپنی انفلوئنس لگانی ہوتی ہے. فار ایگزامپل, ہم شاپ کیپر کے پاس کوئی آئٹم لینے گئے اور اب ہمیں اسے موٹیویٹ کرنا ہے کہ اس آئٹم کی وہ پرائس جو ہے وہ ریڈیوس کرے, یا ہمیں کسی فرینڈ کو ہیلپ کرنا ہے, اسے بہت زیادہ سٹریس ہے ایگزامینیشن کا, اب ہمیں اسے ہیلپ کرنا ہے کہ وہ سٹریس اوور کم کرے. تو اس وقت ہمیں کمیونیکیشن سکلز کی ضرورت پڑتی ہے کہ کیسے ہم اپنی انفلوئنس ان کے تھرو, اس کمیونیکیشن سکل کے تھرو بڑھائیں, کیسے ہم ان کو موٹیویٹ کریں. نیکسٹ ریکوائرمنٹ از ٹو ایکسپریس فیلنگس. جب بھی ہمیں اپنی فیلنگس کسی کو ایکسپریس کرنی ہوتی ہے ان اے ہیلدی وے, فار ایگزامپل شیئرنگ یور ایکسائٹمنٹ اباؤٹ ڈوئنگ ویل ان یور ایگزامس, یا پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ اپنی فیلنگس شیئر کرنا ہے, تو تب بھی ہم کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. کتنے اچھے سے ہم اب بول سکتے ہیں, اسپیک کرتے ہیں اپنے ورڈز, رائٹ کرتے ہیں اپنے ورڈز, ہم کتنی اچھے سے انفارمیشن سینڈ کر رہے ہیں. دیٹس وائی ان دس وے ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز ہمارے جو ہے وہ کس حد تک اچھے سے ڈیولپڈ ہیں, ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے ود ریگارڈ ٹو دس کمیونیکیشن اسکل. ناؤ ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن. کمیونیکیشن از اے ٹو وے ایکسچینج آف انفارمیشن, گیونگ اینڈ ریسیونگ. یہ جو یہ سائیکل ہے, اگر ہم خالی انفارمیشن دیں اور آگے ہمارے پاس کوئی ریسیور نہ ہو اس انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے, تو یہ ایک انکمپلیٹ سائیکل بنتا ہے. اس لیے کمیونیکیشن کی جو بیسک دو ایلیمنٹس ہیں وہ ہے گیونگ اینڈ ریسیونگ. ہم کس سے اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں, وہ ریسیور ہماری انفارمیشن کیسے کلیکٹ کر رہا ہے اور وہ ریٹرن بیک ہمارے پاس ریورٹ بیک کیسے کر رہا ہے. یہ ایک چین بن جاتی ہے, ایک سائیکل بن جاتا ہے جس سے ہماری انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے. اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ ٹو سم ون آر ایگزامپلز آف گیونگ انفارمیشن. انفارمیشن ہم کیسے دیتے ہیں اس کے دو ایسپیکٹس ہیں, اسپیکنگ یا رائٹنگ. ادھر ہم بول سکتے ہیں اپنی انفارمیشن تھرو اسپیکنگ, یا ہم لکھ کے دے سکتے ہیں بائی رائٹنگ ورڈس. اینڈ ریڈنگ اینڈ لسننگ ٹو سم ون آر ایگزامپلز آف ریسیونگ انفارمیشن. اور ریسیور کے پاس کیا دو میتھڈس ہیں ٹو ریسیو دا انفارمیشن, دیٹ از ریڈنگ یا لسننگ. اگر ہم نے ریٹن انفارمیشن دی ہے تو وہ ریسیور اسے ریڈ کر کے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا ہے. اگر ہم نے بائی اسپیکنگ اپنی انفارمیشن دی ہے تو وہ ریسیور اسے لسن کر کے ہماری انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا ہے. دس از اے چارٹ showing various elements of communication. Here you can see the communication process starts with a sender. He is a sender. He is starting a communication process. A sender sends a message giving or asking for information. Either he is giving information or he is asking a question to someone. He is asking for information. So in this way he is giving information. It's a channel. ایک چینل جیسی بن جاتی ہے بٹوین اے سینڈر اینڈ اے ریسیور. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, اے چینل اور پاتھ سچ ایز فون, فیس ٹو فیس ٹاک یا رائٹنگ از یوز ٹو ٹرانسفر دا میسج.
تو اب جو سینڈر کی میسج ہے اسے انکوڈنگ ڈیکوڈنگ ہو کے یہ ریسیور تک پہنچ جاتی ہے ادھر یوزنگ اے فون یا پھر فیس ٹو فیس کنورسیشن کے تھرو یہ ریسیور تک پہنچ جاتی ہے. دا میسج از ریسیوڈ بائی دا ریسیور. The receiver replies to a sender. اگر سینڈر نے کوشچن آسک کیا ہے, he is asking for information, تو یہ ریسیور اس کا ریپلائی بیک کرتا ہے ٹو دا سینڈر, اینڈ ہیئر دا سینڈر از ریسیونگ دس انفارمیشن. ان دس وے ایک چینل جیسی بن جاتی ہے بٹوین دا سینڈر اینڈ دا ریسیور. اور یہی دو بیسک ایلیمنٹس ہیں ہمارے کمیونیکیشن اسکلس میں کہ کیسے ہم کمیونیکیشن جو ہے اس میں انفارمیشن چینج جو ہوتی ہے, ایکسچینج جو ہوتی ہے, ٹو وے ایکسچینج آف انفارمیشن جو ہوتا ہے بٹوین سینڈر اینڈ ریسیور, وہ کیسے کس پاتھ کے تھرو آگے وہ کس چینل کے تھرو فلو ہوتا ہے بٹوین دا سینڈر اینڈ ریسیور. تو یہ ہے ہمارا جو ایلیمنٹس آف یہ کمیونیکیشن ہے. ادھر ہم اسپیکنگ یا رائٹنگ سے اپنی انفارمیشن آگے سینڈ کریں گے اور ہم ریڈنگ یا لسننگ سے وہ انفارمیشن ریسیو کریں گے. دیز آر دا بیسک ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن. سو دس از آل فار ٹوڈے. تھینک یو ڈیئر اسٹوڈینٹس. اللہ بلیس یو.